Okay, another parcel ulit. Mag-open ulit tayo ng Ladies Sando. Yan guys. Ladies Sando K38 from King. Sumisilip ang black. I hate black. Okay. Tusgan na natin. Huli natin yung mga black Marami-rami to guys. Knitted. Padded seamless. Seamless ulit. Fairness, mabango siya guys. Class A kasi siya. Padded na loose na yung tela. Padded, knitted. Ito pwede sa lalaki. Oh, kahit black siya, maganda yung print. Buong-buo yung print, hindi siya crop. May pa-choker, Layered. May nahalong t-shirts. Tapos may pa-bull dito sa baba. Sa likod, plain white. May na-mix na duster, Dress na to sa akin. Sexy. Para sa nagpapa-breastfeed yata to. Kasi ganyan siya, Pambata. Pang ano to? Yung mga nagja-jogging, pang sports. Pang sports. Padded din. Sexy. Knitted na vest. Blouse na sando. Sadsat na sa baba. Sando ulit. T-shirts ulit. Roxy. AC. Padded siya. Fits you na pang lalaki. Daming black pero trendy siya. O see, crop top. Black yan. Black na black yan Knitted. Mini dress. Yellow. Knitted. Seamless pang insect. May discoloration siya, Reject. Padded. May na-mix din long sleeves. Pambahay. Hanging crop top. May paganyan siya sa size. May tag pa siya, Decathlon. Crop top, guys. Knitted. Sando. Pang lalaki pwede. May na-mix talaga siyang mga, tops. Wolves. Sexy, Pa-choker ulit. Shining shimmering. Sa likod wala. Knitted black. Sexy nito. Dress. Knitted. Yellow. Sexy. Pa-racerback siya. Dress na racerback. Sexy. May pag-glittery din. Big print. Knitted ulit. Ang daming knitted, guys. Ang dami talagang black. Hindi may iwasan yun, guys. Marami talagang black. Hindi mo naman pwedeng piliin. Sexy back. Zara crop top. Ganda. Knitted. Pangalawang open ko na pala to ng K38. Hindi ko na video yung una kasi
Hindi ko naisip na. Knitted. Dress knitted. Dress ng bata. Oh. Knitted. Knitted ulit. Sexy. Yes. Bagong bago guys. Oh. Sepwolves ulit. Dinglu yellow. Stretchable. Pag-dress. Dress ulit na ano. May sleeves. Na mix. Meron pa akong dalawa. 3XL na racerback. Dry fit. Padded. Prada guys. Pero wala siyang wash tags. Zara. Meron siyang powder stain. Pang lalaki ulit. Ang press ko nitong dry fit oh. Blouse. Green. Ganda oh. Hanging. Ganda nito sakto. Padded inset. Sando pang lalaki. Endless black. Razorback. Big print. Knitted. Crop top. O, diba? Padded, knitted. Dry fit, pang lalaki. Padded, inset. Razorback. Knitted. Padded. Knitted dress. Sexy. Peki sa likod. May ganito ulit. Cute. Dress siya guys. Tapos sa side nyo, open. Guys, 300 hanggang 350 pieces. Animal print. Another top. Top ulit. May discoloration. Hindi natatanggal yung ganyan. Kahit ibabad sa Zone Rocks. Dry fit. Knitted. Crop top. Crop top. Knitted. Natuyo na yung buhok ko, hindi ko pa tapos. For man. Likod. Balik mo Ay, ito yung harap. Tapos yung likod niya is yan. Balik mo sa prison. Knitted. Malakas. Kami? Nung bata sila, by 9. Padded. Tops. Cover up. Padded. Try fit. Crop top. Crop top na Katie's. Knitted. Adidas.
Lace padded. Crop top. Hindi ko na i-flex yung mga black guys. Ang dami. Knitted. End na tayo guys. Hindi ko na kaya flex to. Puro black naman. Ayun guys. Tapos na natin siyang bilangin. Nakaligo na din. So, ito pala ay 3,787. 280 pieces. Meron siyang dress na 16. Tapos pang lalaki na sando, 39 pieces. Marami din. At saka, yung hindi sleeveless na tops, 11. Kailangan din labhan yung 20 pieces. Kasi, meron yung madumi, may mga mancha. Pwede pa naman siyang gamitin kapag nalabhan ba. Madumi lang naman. Total of 280. All goods na yung iba. Maraming crop top. Hindi ko na binilang yung crop top Tsaka yung mga seamless. At tsaka yung as in mancha na hindi na matatanggal na alam kong na permanent na siya. Hindi ko na rin sinali. Siguro nasa 20 pieces din yun. Yun guys. Meron at meron pa rin reject. Sa lahat ng bale. Mapa class A man yan or class B. Class AB, ganun. Meron at meron talaga siyang expect natin na magiging reject. Kasi wala namang perfect na bales. Yun lamang guys. Thank you.